Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais um diálogo para praticar. O nosso diálogo se chama Qu'est-ce que tu attends? O que você está esperando? Como você sabe, nós vamos escutar e ler esse diálogo, depois eu volto para explicar tudo certinho, mas antes, pega o seu guia de conversação em francês, o link está na descrição do vídeo, é 0800, está grátis, está na faixa, você vai adorar. É só acessar o seu. E se você quiser ter um curso de subjuntivo gratuito na faixa, mais de 3 horas de curso e por um preço super em conta, junte-se ao Clube Francês Autêntico. O link está no Seja Membro, logo embaixo do vídeo. Este curso está disponível para os membros Platinum, d'accord? E se você não quiser perder nada do que acontece aqui no YouTube, no Instagram ou lá no blog, você pode se juntar ao nosso grupo fechado no WhatsApp ou também no nosso canal no Telegram. Os links também estão na descrição. Agora sim, agora nós começamos. Tu n'as pas encore de profil sur ce nouveau réseau social? Mais qu'est-ce que tu attends? Il est méga génial! C'est là que tout se passe aujourd'hui. Je vais t'aider à t'inscrire, si tu veux. Merci. En fait, j'ai du mal à paramétrer les conditions d'accès. Je ne veux pas que mon profil soit public. Tu crois que c'est possible? Je voudrais publier des contenus juste pour mes amis, enfin, mes vrais amis. Et je voudrais suivre aussi quelques influenceurs qui m'intéressent. Comment on fait? C'est hyper simple. Tu sélectionnes ces options de confidentialité ici et là, puis tu valides. Ensuite, si tu veux suivre un profil en particulier, tu envoies une demande d'abonnement et tu attends que la personne l'accepte, sauf si son profil est public. Mais fais attention quand même, c'est une super appli, mais elle est un peu envahissante. Je te conseille de désactiver les notifications. Comment on fait? Mais décidément, tu sais rien faire tout seul! E começamos aqui. Tu n'as pas encore de profil. Você ainda não tem perfil. Aqui eu uso de porque é negativa, tá? Tu n'as pas encore de profil. Você ainda não tem perfil sur ce nouveau réseau social. Mais qu'est-ce que tu attends? Mas o que você está esperando? Mais qu'est-ce que tu attends? Il est méga génial. É muito legal. Il est méga génial. C'est là que tout se passe aujourd'hui. É lá que tudo acontece hoje. Je vais t'aider à t'inscrire si tu veux. Eu vou te ajudar a se inscrever se você quiser. Merci. Obrigado. En fait, na verdade, j'ai du mal à paramétrer. Eu tenho dificuldade de configurar, paramétrer, les conditions d'accès, as condições de acesso. Je ne veux pas que mon profil soit public. Eu não quero que o meu perfil seja público. Tu crois que c'est possible? Você acha que é possível? Je voudrais publier des contenus. Eu gostaria de publicar conteúdos juste pour mes amis, só para os meus amigos. Enfin, mes vrais amis, meus verdadeiros amigos. Et je voudrais suivre aussi, e eu gostaria de seguir também, quelques influenceurs, alguns influenciadores, que m'intéressent, que me interessam. Comment on fait? Como que a gente faz isso? C'est hyper simple. É hiper simples, muito simples. Tu sélectionnes ces options de confidentialité. Tu sélectionnes, você seleciona ces options, essas opções de confidencialidade, confidentialité ici et là, aqui e ali. Puis tu valides, depois você confirma. Ensuite, logo depois, si tu veux suivre un profil en particulier, se você quiser seguir um perfil em particular, tu envoies une demande d'abonnement. Você envia um pedido de assinatura para você seguir esse perfil. Et tu attends que la personne l'accepte. E você espera que a pessoa aceite. Sauf si son profil est public. A não ser se seu perfil é público. Mais fais attention quand même. Mas preste atenção assim mesmo, de qualquer maneira. C'est une super appli. É um aplicativo muito legal. Mais elle est un peu envahissante. Mas é um pouco invasivo. É por isso que eu uso une super appli, eu uso elle e eu uso envahissante. Tudo no feminino.
Je te conseille de désactiver les notifications. Eu te aconselho de desativar as notificações. Comment on fait? Como é que faz? Mais décidément, tu sais rien faire tout seul. Mas com certeza você não sabe fazer nada. Aqui falta um ne, tá? Mas na linguagem oral a gente não vai usar. Mais tu sais rien faire. Mas você não sabe fazer nada sozinho. Ela ri. Agora a gente escuta e lê o diálogo novamente e nos vemos em breve. On se voit. Tu n'as pas encore de profil sur ce nouveau réseau social? Mais qu'est-ce que tu attends? Il est méga génial! C'est là que tout se passe aujourd'hui. Je vais t'aider à t'inscrire, si tu veux. Merci. En fait, j'ai du mal à paramétrer les conditions d'accès. Je ne veux pas que mon profil soit public. Tu crois que c'est possible? Je voudrais publier des contenus juste pour mes amis, enfin, mes vrais amis. Et je voudrais suivre aussi quelques influenceurs qui m'intéressent. Comment on fait? C'est hyper simple. Tu sélectionnes ces options de confidentialité ici et là, puis tu valides. Ensuite, si tu veux suivre un profil en particulier, tu envoies une demande d'abonnement et tu attends que la personne l'accepte, sauf si son profil est public. Mais fais attention quand même, c'est une super appli, mais elle est un peu envahissante. Je te conseille de désactiver les notifications. Comment on fait? Mais décidément, tu sais rien faire tout seul!